أهلا بكم من جديد متابعينا الأكارم لاستكمال بقية الظهيرة والنقاش الثاني طبعا الذي أسعد بمناقشته مع الأستاذ حسين إيدير خبير في المؤسسات المالية ومحافظ الصالون الوطني للبنوك والتأمينات. أهلا بك معنا. شكرا، اهلا بكم عفوا. شكرا على الاستضافه نتاعكم. شكرا لك أستاذ حسين الدين. إذا سنتحدث عن ما أكده اليوم الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن الاتفاقية بين البنوك وبريد الجزائر على استمرار جهود الحكومة من أجل توسيع عمليات الدفع الإلكتروني بالجزائر. بالنسبة لكل هذه الخطوات من أجل توسيع آفاق الدفع الإلكتروني بالجزائر، كيف تقيمونها أنتم كخبراء؟ باش تقيمها حاجه ما تنجمش تقيمها باسكو راهي في الابتداء، ولكن لا ديسيزيون كي بريز باسكو مهمه عظيمه لكي البنوك و الجيري بوست عندها ديجا التجربه، عندها ان سافوار فير، عندها اون بروكسيميتي مع الشعب. الناس تستعمل كثيرا الجيري بوست. دونك بور فولغاريزي باش الناس يولفوها باش تدخل في لا فاسون دو فوار نتاعنا في لي زابيتود، حاجه مليحه، ولكن لازم لها ايضا ان انفيرونمون لكي يفوا ان انفيرونمون اديكوا. ما تنجمش تهدر بالصفه يعني de manière très précise, de manière très poussée. إلا ما كانش الظروف سي لو ترونسبور دو لانفورماسيون، لا فيبر اللي لازم. دونك كاين شركه اللي لازم تلعب الدور في لا ترانسميسيون في لا ليزون اونتر ان بوان اكس et un point y. كاين ظروف دي تروك جوريديك qu'il faut mettre en place, la signature électronique, les moyens de recours, etc., la sécurité des données, etc., qui peuvent fausser, ralentir هذا الشيء. Mais dans l'ensemble, il faut une décision parce que l'Algérie Post هي الأولى يعني في الميدان هذه. الناس ils font plus confiance, ils sont plus aptes. وثانيا حاليا هي اللي تستعمل أكثر الديجيتال، اللي تستعمل أكثر لا مونيتيك اكثر من البنوك. وعلاه؟ باسكو البنوك جوسكا بريزون مازالت قعدنا في التخميم السابق قال سي اون بانك، alors qu'il faut aller maintenant vers la bancarisation à distance, vers le e-banking. كاع لي بنك بداو يعني من اجل توسيعه وتطويره. الان لما نتحدث عن الاحصائيات الاوليه، الحديث عن تسجيل طبعا بالنسبه لعمليه الدفع الالكتروني، حديث عن تسجيل نحو مليوني عمليه حتى نهايه 2021. ربما برايك استاذ حسين إيدير كيف يمكن تطوير؟ تحدثت عن وجوب تطوير هذه العمليه للدفع الالكتروني، لكن الان نتحدث عن الاليات، يعني الميكانيزمات لازم ميكانيزمات يتاثروا، ولازم يفو ان كادر ريغلمونتير، يفو اوسي كومونيكي. لازم الناس يكون على بالهم فتح باب التشاور، يفو فولغاريزي، يفو اكسبليكي. ماشي قال راني درت حاجه ونقعد في بلاصتي. لازم كي البنوك كي الجيري بوست يروحوا امام المستعملين هذا الشيء باش يفهموهم بالصفه دقيقه، وماشي اون كومبان دانفورماسيون. يفو ريبيتي باسكو لازم تولي عاده. يفو كريي ان ايتا ديسبري. Un état d'esprit, ça se travaille, ça se crée avec le temps. Il faut un peu de temps, mais pour accélérer, لازم الوسائل الاتصال هم الاولين، وهم c'est le seul qui peut faire avancer les choses. طبعا كل هذه الاجتماعات التقييميه ربما من شانها معرفه اين يكمن الخلل، يعني نقاط الخلل، وهذا من شانه ان يدفع ربما بالشركة بالتنسيق مع البنوك طبعا، وحديث عن بريد الجزائر بتطوير هذا المجال. الآن لو نتحدث أستاذ طبعا حسين إيدير عن مدى تجاوب المواطن مع هذه العمليات الدفع الإلكتروني، يعني حتى ولنا موجودة
منذ زمن طويل في الدول الأجنبية، لكن في الجزائر يعني هي عملية جديدة نوعا ما عن بعض المواطنين. هل في تجاوب فعلي؟ ماشي جديدة في الحقيقة، باسكو 86 في 86 كان ديجا لا كارت لو بايمون الكترونيك كي ديجا لونسي قبل تطوير الانترنت بالتليفون. كان ils ont installé des lecteurs au niveau de pas mal de commerçants. كان يمشي ومع العشيه تليفوني البنكه باش تفوت كاع لي فاكتور. دونك ما كانش الانترنت، ومن بعد توصل الانترنت ولينا لورا. alors qu'il faut avancer. Mais le premier avancement, c'est ce cadre, pour moi, c'est mon avis personnel. Il faut un cadre juridique, il faut une mise en confiance, il faut expliquer, il faut assurer les gens de la sécurité des données, la sécurité des réseaux. قال حاجة c'est sécurisé ما كان أي. وثانيا axé sur le maillon qui porte. Le maillon qui porte, ce n'est pas une banque qui est dans ces transactions commerciales, mais aller vers la banque qui est près du consommateur. La banque qui est près du consommateur, c'est Algérie Post, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Je te donne au CCP, mais les banques, je suis. Il faut aller vers ces trucs pour communiquer, pour expliquer, pour mettre en confiance. Il faut une mise en confiance. La mise en confiance, il faut aussi éviter ce problème de panne, ce problème de récurrence. C'est ça qu'il faut pour faire avancer un peu les choses. طيب الآن لما تحدثت ربما سي حسين إدير عن طريقة الدفع الإلكتروني، للأسف لما قلت أنه منذ سنة 1986 يعني موجودة بالجزائر، لكن تبقى لحد الساعة الطريقة الوحيدة التي يلجأ لها المواطن الجزائري كمفهوم شامل الدفع الإلكتروني. لأن المواطن سي حسين إدير بالنسبة له وفي نظره الدفع الإلكتروني هو فقط يعني مش بشكل أعمق، يعني يقتصر أحيانا فقط على جهاز توزيع النقود، لكن كيف يمكن أن نطور ذلك من أجل رؤية كاملة التي يجب أن تكون برأيك سي إدير؟ سي ديفيسيل بوركوا وعلاه؟ لأن خرجنا من تطبيق البروبليم الفينانسي نورمال ونوصلوا لحاجه جديده. حاجه جديده لازم الواحد يوفر لها الظروف نتاعها باش تسهل على كل المستعملين نتاعها. و jusqu'à présent il y a des habitudes, c'est les habitudes qu'il faut combattre. Le paiement électronique, il y a eu un retard, mais دروك العامل يمشي على التريك الكترونيك. paiement le e-commerce développe en Algérie, mais ما زالنا في الاي كوميرس نتاع paiement à la réception ما كانش الاستعمال نتاع. alors هذوك كاع il faut pallier باش الretard il était immense. donc pour arriver à combler le retard, il faut des efforts, il faut un effort de communication, il faut aussi arrêter le cadre juridique nécessaire. Il faut arrêter le cadre juridique nécessaire. Le cadre juridique, c'est le rôle des banques, le rôle de l'Algérie Post. Le rôle des banques parce qu'il faut les amener à utiliser ça. Et il y a une hésitation de la part de الشعب أيضا. parce que الناس كاين بزاف الناس jusqu'à présent يساعدهم parce que l'application تاع الدفع الإلكتروني implique une transparence, une simplification des choses. Et la transparence quelquefois ما تعجبش كاع الناس. هاولي لازم المشكلة ربما يعني سي حسين إدير يكمن في الثقة. هل المواطن الجزائري اليوم ربما لا يثق في كل ما هو إلكتروني؟ هل الخلل موجود في نقص الثقة من طرف المواطن الجزائري؟ إنه لما يتعلق إنه نحط بين أيدي شخص آخر يعني الدفع طبعا عن طريق إلكترونيا يكمن خلل، أو ربما بما أنه كما سبق وأشرت شيء جديد بالنسبة للمواطن. كيف يمكن ماشي شيء جديد الثقة مرة أخرى؟ لا موجود، لكن بالنسبة للمواطن التعامل والدفع الحكومة بميكانيزمات جديدة هو الجديد. كيف يمكن أن زرع الثقة مجددا في المواطن حتى يحط ربما بين يدي الدفع الإلكتروني كل ما بحوزته ومنه الدفع بعجلة الاقتصاد؟ ثقة باش ترجعها لازم المثال، لازم تعطي مثال جديد، طريقة جديدة نتاع التعامل. il faut une transparence, il faut mettre en place
des directives très strictes d'application. ماشي le paiement électronique, la limitation du paiement électronique, reportawها شحال من خطرة. قال non, on va pas la reporter, on va mettre en place les éléments nécessaires. Il faut maintenant avancer. Le retard avec pour combler. Et pour induire, rétablir la confiance, c'est avec le temps, c'est avec l'explication. Il faut donner des assurances. وعلاه الناس تهرب. وعلاه الناس تهرب؟ تهرب pour différentes raisons. Deux raisons essentielles. C'est le manque de transparence, le refus de la transparence, et aussi de l'autre côté, parce que pour être en confiance, il faut être deux. En termes aussi de vente, en termes de vendeur, en termes de celui qui encaisse, il n'y a pas cette transparence. Vous allez payer électroniquement, il vous faut en contrepartie une justification. Là, jusqu'à présent, on travaille sans facture, on travaille dans un régime plus ou moins informel. Donc, il faut combattre tout ça. Et c'est un ensemble. Tant qu'il y a ça, ça va bloquer, ça va retarder. Ça ne va pas être impossible à réaliser, c'est possible à réaliser. Mais il faut une mobilisation. La mobilisation des deux côtés. Des deux côtés. Parce que même الشعب نتاعنا, en termes de capacité, en termes de compréhension, يفهم واش هو راه محلول للعالم كامل. mais ولكن في التعميل لازم له المثال قال يامن بالشيء اللي يشوفه الملموس. دونك هذيك لكن مع كل الانتقادات الموجهه للبنوك، لكنها تبقى الممول الرئيسي طبعا لعمليات الاستثمار بالجزائر، ولها كذلك انجازات ايضا. وربما ماذا يمكن ان تفعل البنوك اكثر او تعمل من اجله خلال السنه المقبله 2022 حتى تساهم كذلك في خلق الثروه؟ البنوك ما ينجموش يخلقوا لا ريشيس وحدهم، لازم لهم دي زوبيراتور اكوتي. ولكن جوسكا بريزون البنوك مهما كان يعني رغم الشيء اللي نقولوا ماشي ملاح لا بنوك سي دي غيشي اكسيتيرا، سي فري كي يا دي مانكمون. ولكن كونت اون اناليز سي لي بنك برينسيبالمون بوبليك اللي سيبورتاو كاع ليكونومي اللي سمحوا للاقتصاد الجزائري يكون والحمد لله il a progressé depuis quelque temps. Mais maintenant l'avantage c'est qu'il y a une décision politique qui cadre tout ça. Il y a une décision politique et il faut maintenant arriver à ça. La décision politique elle a deux sens. Le sens où elle change le contenu. Il y a la place aux jeunes entreprises qui viennent avec une nouvelle mentalité, un nouvel exemple. Et aussi aux banques auxquelles il garantit le respect de l'acte de gestion, la couverture en cas de la dépénalisation de l'acte de gestion. Ça aussi, c'est très important pour les banquiers. Mais لازمش درك ما يلقاش السبا يقول لك انا يديوني خدم خدمتك، كاين قوانين تطبق قوانين حتى واحد ما يدير لك اي حاجه. هذه تنجم ماشي دي جور لوندمان ماشي مي تنجم تكون نيتا ديسبري اللي تسمح المسيرين البنوك يخموا كيف يمولوا اكثر الاقتصاد. بدون système financier l'économie ne peut pas démarrer, ne peut pas être relancée complètement. C'est vrai qu'il y aura des initiatives, il y aura toujours et aussi de l'autre côté les investisseurs. العقليه هذيك نتاع الحكومه تعطيني il faut arrêter ça. Il faut لازم on doit jouer notre rôle d'investisseur, notre rôle. Il faut créer des groupements, il faut créer des fonds d'investissement, il faut. لما تحدثت عن التصدير والمصدرين، لما تحدثت عن التصدير والمصدرين بالنسبة لدعم المصدرين وفتح وكالات بنكية كذلك بالخارج، متى سنصل برأيك لذلك ومتى؟ طبعا حاجة تمشي في إطار يعني الديفلوبمون، في إطار c'est une logique d'une stratégie bien claire. Mais maintenant l'application لازم شويه تدريب، لازم يخموا لها كيف ماشي بالصفه فوضائيه. À ce niveau-là ما تشتيش الفوضى. Il faut mettre en place des structures au fur et à mesure pour l'exportation. L'acte d'exportation n'est pas une fonction في الحقيقه en termes, c'est un plus. C'est à partir d'une production maîtrisée qu'on va vers l'exportation. Et l'exportation implique aussi un management approprié. Donc ce n'est pas قال هيا ندير نتيجه للتصدير، لا، باسكو التصدير امبليك تدخل في السوق وين عندها قوانين، عند الطرق بصفه ما تسمحش لليسي علي اكسيتيرا.
où il faut des engagements et des engagements conditionnés. Si vous ne respectez pas un engagement, vous payez. Et c'est ça où c'est difficile. La notion de temps, la notion d'engagement, la notion devient très importante en leur utilité. هذه اللي ما زالتنا حاجة مليحة. Et puis l'ouverture des banques à l'extérieur, il ne faut pas aller dans la précipitation, il faut ouvrir des banques. Mais là aussi, si on doit éplucher, il faut revenir à la parité dinar, etc. Et encore une fois, il faut une lutte contre le marché parallèle pour assurer une adhésion au système légal. الموازية هو المشكل كذلك الذي يواجه ويعصف بالبنوك وحتى بالنسبة للثروة الجزائرية. طيب الآن في الختام سي حسين إدير خبير في المؤسسات المالية ومحافظ الصالون الوطني للبنوك والتأمينات، أشكرك جزيل شكرا. الشكر. ونزيد لو سمح، تفضل. الهدف نتاع الصالون اللي راح تكون دروك مع لا برودكسيون الجيريان سي باش يسمح المنتجين الجزائريين والبنوك يتحكوا مع بعض pour créer une synergie pour débattre des problèmes هذو pour éviter pour voir au niveau de la loi qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'elle permet pour voir leur application sur le terrain. C'est pour qu'il y ait une synergie entre les deux, entre les producteurs ou le bonok. Quand je dis le bonok, il y a les assurances, tout le secteur financier. Il y a les caisses de leasing qui jouent leur rôle, les caisses de garantie, etc. Donc c'est pour ça qu'il est situé en plein dans la production algérienne. وشكرا لك. شكرا لك جزيل الشكر سي حسين إدير خبير في المؤسسات المالية ومحافظ الصالون الوطني للبنوك والتأمينات. شكرا لك. كنت ضيف ظهيرة لي نهار اليوم.